अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मेज़बान मसदी को आप देख रहे हैं बन रोशनी। कल बहुत ज़्यादा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है 187 का। वाकई में मेहनत वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ट्रेलर इतना शानदार काफी ज्यादा था, बाकमाल और मिसाल था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कोर्ट उस्मान सीरीज का अगला सीजन देख रहे हो। मतलब कि हर चीज बिल्कुल नई नई नजर आई। हर चीज बदल चुकी है, दुश्मन भी नए और दोस्त भी नए है, बिल्कुल कहानी भी नए शुरू हो चुकी है। नजर करम इतना तकद्दार और नजर ज़बरदस्त और इतना खौफनाक दुश्मन आया है, इन्हें देखकर ऐसा महसूस हो सकता है नजरिए को में इतना वाकई में उस्मान गजी का दुश्मन मुकाबले हो सकते हैं। पिछली कुछ किस्तों से इतना महसूस कर रहे थे उस्मान गजी के मुतालिक मुकाबले वाला कोई भी नहीं आ सकता। उस्मान गजी का बिल्कुल कोई भी मर्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ औरतें भी है। नजरिए करम उस दाग के दिल पर ये बात बैठ गई है, उसने कट चाहत मर्द उस्मान ड्रामा में सीरीज में ऐड कर दिया है। दो दोस्त है और दो दुश्मन है। इनके मुतालिक पहले भी मैं कीमत बता चुका हूँ। ये कोर्ट उस्मान सीरीज के आने वाली है और इन्हें ये रोल दिए जाएंगे। पहला नजरिए का पहला ये उस्मान गजी का एक बड़ा मुतालबा कर देगा और नजरिए करम ये बहुत ज्यादा बड़ा एक तरीही दुश्मन है और जिसका नाम डीएलडूस है। ये कोर्ट उस्मान सीरीज के बुरजा का तेकपुर भी है, लेकिन फिर वो तेकपुर की मिसाल के तौर पर आ चुका है और इस शख्स और ट्रेलर में भी दिखा सकते हो और इसकी ड्रेसिंग चेंज थी और इस जैसे आम के लिबास में देख सकते हैं उस्मान गजी को सिपाहियों को मारते नजर आ सकता है और फिर कुछ ही देर में और बुरसा का अंदर दिखा गया और इसका वहाँ पर एंट्री हुई और सोफी ने इसका बहुत ज्यादा बड़ा इस्तेकबाल कर दिया। नजरिए का इसके आने से सोफिया की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। मतलब कि सोफिया का किरदार बिल्कुल उस्मान सीरीज का कोई भी मानी नहीं रख सकता। अब इसके खत्म किया जाएगी और अब कोर्ट उस्मान सीरीज को कब असर नहीं आएगी और वैसे भी हालात और वाकयात को देख सकते हो। सोफिया का किरदार खत्म होने के है। बहरहाल सोफिया को नजरिए करम जो शख्स कोर्ट उस्मान सीरीज का डेली शो अंदर डोज का रहा है, इसका असल नाम तयान है, जो तुर्की का एक जसूर और मशहूर अदाकार है और वाकई में कोर्ट उस्मान सीरीज के एक लीडर्स और के तौर पर बहुत ज्यादा फेमस देगी। और मोहम्मद उदाक ने इसे बदंतनी कमांडर का रोल देकर बहुत अच्छा कर दिया। इसके अलावा उस्मान गजी का बहुत दुश्मन इसके मुतालिक हमने बात किया था, ये हमने मंगोल के तौर पर सफीर होगा। नजरिए करम इसकी एंट्री भी ट्रेलर में हो चुकी है। ये हकीकत में तो कोई आम सफीर नहीं है, ये तो जय तुहान का हस के सफीर के तौर पर आया है, जिसने उस्मान गजी के पास सफीर के तौर पर भेजा है। ट्रेलर के अंदर इसके तौर पर ट्रेलर में अंदर इतना कहा गया और इतना खूनहार है, इससे ऐसे वाज़ेह हो चुका है। इसके आते ही सफीर के तौर पर रवैया नहीं इख्तियार कर दिया, क्योंकि ये वो अलाउद्दीन भाई भी उसने पकड़वा दिया है और जेरकुताई भाई भी है, यानी इसका 2 आलप्स और एक बेटा पकड़ लिया गया है, यानी 3 बंदे इसके कब्जे में आ चुकी है। ट्रेलर के अंदर ये सीन आप लोग देख सकते हो और देख लिया भी होगा। इसने वहाँ पर ये बोला उस्मान गजी से एक बेटा छीन लेगा और एक बेटी, दोनों छीन कर ले जाऊंगा। इसके एक मतलब है उलझाए तुहान का अपनी बेटी और अपने नवासे का, इस दोनों का मतलब इस दोनों के बदले में ये दोनों चाहता है, क्योंकि नजरिए का आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा जबरदस्त कहानी होगी। ये हर सूरत पे बहुत ज्यादा कोशिश करेगा उलझाए तुहान के पास अलाउद्दीन बे या रहान गाजी किसी और दोनों को या फिर बात ना हाथों को यहाँ से ले जाएगा। लेकिन नजरिए करम ट्रेलर में अंदर ये सीन दिखाया गया है, इसमें अलाउद्दीन में उस्मान गजी का 2 अल्फ्स पकड़ लिया गया है। इस सीन में अलाउद्दीन को भी तीनों से रिहा करेगा, लेकिन एक तो पकड़ जाएगा और ये मतलब मुतालबा करेगा और सिर्फ इतना बताएगा और मैं आ चुका हूँ और उस्मान गजी के बदले के लिए तैयार होना चाहिए। और वैसे नजरिए काम ये है मंगोल कोर्ट उस्मान सीरीज को मंगोल सिपाही और सफीर के तौर पर आया है, मगर क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल चेहरा बदंतीनियों वाला है, इसलिए इसने अपने चेहरे को
کیونکہ اس کے چہرے سے بدنطینی کے انداز سے ہی لگتا ہے۔ پہلے کیونکہ البتہ کیونکہ ڈرامہ میں جنرل دوکاس کے انداز میں دیکھا ہوگا کیونکہ بدنطینی شخص کے طور پر دیکھا تھا، اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ بدنطینی ہے۔ مگر کیونکہ کور عثمان سیریز کے ڈرامہ میں ایک منگور کے طور پر سفیر دیا گیا ہے جو کہ آتے ہی عثمان غازی پر دشمنوں کے صف میں شامل ہو چکا ہے اور بدنطینیوں کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے۔ اب جو نظرین کرم عثمان غازی کے طور پر ایک طرف لیکڈیوڈوس جو کہ برسا کتک پور ہے اور دوسری طرف نظرین کرم منگول سفیر کے طور پر آیا ہے نام کوچر ہے اور ان دونوں اتحاد بھی کر چکا ہے۔ اب کچھ دیر عثمان غازی کے لیے اور عثمان غازی کے طور پر مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ بہرحال آگے کہانی آگے چلتے رہیں گی۔ اب چلتے ہیں عثمان دوست کی طرف۔ نظرین کرام جواہر اور خاص طور پر انٹری کور عثمان سیریز کے پر اس کے سیزن 6 ہو چکی ہے انٹری اور ٹریلر کے اندر میں بدنطینیوں کے ساتھ لڑنے دیکھ سکتے ہو۔ یہ ہے اصل عورت ہو اور یہ ہے الچا پوگجا اور ان کے متعلق زبردست بات یہ ہے دونوں ہی عثمان غازی کی طرح ہی ہے، جمباز ہے اور بہت ہی عثمان غازی ڈرامے پر عرصے ہی سے ہے انتظار کر رہے تھے کب احمد ازداق عثمان احمد الف کو کور عثمان سیریز کے ڈرامے پر کیسے اندر کرے گا۔ پہلے کوروں پر الف کو پہلے دو طرح کردار تھے مگر ایسا کہ جانتے ہیں اس نے کور عثمان سیریز کے الوداع کر دیا یعنی کور عثمان سیریز کے اداکار کورل پلے کر چکا ہے۔ بہرحال کیکچر اور ابو صلاح الدین ڈرامے میں سیریز میں چلا گیا ہے، ڈرون قربان پلے کر رہا ہے۔ نظرین کرم کورنور کی واپسی ممکن تو نہیں ہے، اس لیے عثمان غازی ڈرامے کی طرح پر الف کو انتظار کر سکتا ہے، وہ تو آ چکی ہے اور دونوں کے لیے بہت زبردست اداکار ہے اور انتخاب کر دیا گیا اور ان میں سے ایک الف اور جو کور عثمان پلے کر چکا ہے، دوسرا یہ شخص الف شبو کو کور عثمان سیریز کے ڈرامے پر الف رولان کے جمباز سپاہی اور چکو بلے کر چکا ہے۔ دونوں ہی بہت زبردست کمال کے جانجو ہے اور شکر ہے ان کے ایسے ہی دکھایا جاتا ہے جیسے ہم تاریخ کے طور میں پڑھا کر چکا ہے۔ نظرین کرم آپ تو پر سامنے کے طور پر پڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور دیکھی ہی تصویر میں تخت پر بیٹھا ہوا شخص عثمان غازی ہے اور دائیں بائیں دو جمباز موجود ہے اور ان میں سے ایک کولور الف ہے اور دوسرا الف کا چوگا کیونکہ نظرین کرم اس کا یہ مطلب ہے اب ترہیب کردار کو شروع ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کولور کی واپسی کیا نیا اداکار پر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہی نظرین کا اس کے کور عثمان سیریز کے نئے اداکاروں کو بہت برا آتی ہے اور مجھے آتے ہی ایک قسط بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ الدین اور اورحان بھائی کی لڑائی کیوں شروع ہو چکی ہے؟ تاریخ کے اندر بھائی چارہ تاریخ میں بہت زیادہ مضبوط تھا کیونکہ یہ ہر جنگ میں لڑائی میں کندھا ملا کر لڑائی کرتا تھا، کبھی بھی کہیں پر تاریخ کے طور پر لڑائی کا ذکر نہیں ملتا۔ پتہ نہیں ازداق انکل کو کیا ضرورت پڑ گئی انہیں آپس میں لڑوا دیا، تاریخ کا بڑا بیڑا باخ کر دیا۔ نظرین کرام بعد میں ملتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔